Ayo. Ayo. Unsa may tuyo nimo? Sir, mayong udto diya, sir. Unsay nakamayo sa udto karon? Unsa lagi tuyo nimo? Bisita lagi ko sa imong anak, sir. Bisita ka utong dako, pulo-pulo ka? Lagi. Nani ba? Pulo-pulo para formal bitaw, sir. Bisita ba ya? Bisita ka yan napay mong kalo bali-bali bugoy kita nao no? Ay. Naunsa day ka? Dili man ni binugoy, sir. Kani dili na binugoy, sir. Ako lang gi tabunan, sir, kay napay na bilin gamay basin. Nanglayas na mo gudang guban ani. Akong gikulong ba? Tabunan ako para napay mabilin. Kusunada ikaw mamisita no, nakabalo mga pulis nga mahan sa imong kamisitahan? Lagi, sir. Lagi, sir. Bisita lagi yung tako, sir, kay para formal, sir ba? Nakabalo mo, sir, nga manguyab lagi yung tako sa inyong anak, sir. Daghan ra ba lalaki karon nga pabutan-buotan? Nya paguman magbinuang ra man gyapon. Nahigugma man ko sa iya, sir. Umugani na bisita ko, sir. Ay nahigugma ko sa iya. Karon nga na higugma-higugma nimo, si mapusilan ta ka. Nga sa imong pagtuo karon, sa imong pagtan-aw karon, tuo ka kang sugot ko mo uyab nimo kang anak. Basin lang dahil mo sugot mo, sir ba? Kay isabot man mi nga mamisita ko. Ay mao ba? Ang kamura na nagsabot-sabot di ay. Ay butang na to karon nga mosugot ko sa inyong gusto niya, kaya na mo siya buhion. Nag-istorya pa kami gahapon, sir. Ano boy, sir? Ano boy? Nag-istorya kami gahapon, sir. Ano ko namatay siya? Kung sa oras na namatay siya, sir? Nag-istorya kami gahapon.